Video na, go. Tara ba, kadali lang ba? Dili lagi ko, ikaw lang. Wala ni. Ikaw lang. Diretso lang. Lat lang. Dito mo sa pinakasugod yun. Sa pinakasugod, sige atras pa. Sige atras pa. Sige pa. Ay, videoan na mo. Video po, kaya nag-video may dire. Kaya na? Nag-video na? Ay, tama video. Video abay. Nag-video na ka? Oh, kanina pa. Experience po di ano? Tara bro. Buklawat, simuan na lang. Go! Kailang ha. Sige. Napay mas grip na bucket seats ani. Mulat lang, hapit na kuha na do. Kunya mapildi ko nimo, ana. Mapildi ko nimo. May mapildi ko nimo. Sige, rev food. Nanay video? Busina. Shift. Ayos ah. Mga 7 seconds, 100 din siya. 100? Mga 120 na unta to. Mukha ako nag-call break. Na video? Oo. So stop na. Stop na na eh.